मुह पुरेचु ठिपी एकबार ठाई पे होइजिबो आम रंग ढंग देखि समस्त को सिना लागी जाए चंका हेले आमे दा परी पूरा स्ट्रेट सीधा मुह जमारू बंका समिस्ते कहूती हमको बारुंगा टका। नमस्कार आपण मानको मला कथारे स्वागत जणाउची। आज हमर अतिथि हेले बीरापान भाई बालपान ता सहित हम टिका कथा हवा आसंतु। डरुचु कि बे गोली मारुले बेटा करा पैसा लाना का डरुची भाई मुई बाहाइनी मते डर लागता ने जदी गोली बाहर जाता त मुई मर जाइथि नै। एटा कोन मते डाकिची निजे डरी जाउची एटा कते दिनर मु भी जानिनी एटा डरेबा पकले रखिची ना देखो गोली नी बारना तोरा पर मते डाकिचु बे को। अच्छा बालपान भाई आपण का ना बालपान कोन पहला आपण का मुंडा तो हुटे भी बाला नहीं कथाटा कोन कि बे मो मुंडस ना बे हुटे भी बालो नाही जतले हम पाठ पढुतले बाळ मुंडर बहुत तिला सेने तो बाळू बाळू डाकु देला बाळ सब जोड़ी गला सेति पे मो नाटा मु बालपान रखि देली बस से कथा कय बोले सा गुड़ी फुटे देली डर ना बे गोली नाही कहली पर डर तू मजरे मजरे तो डरी जाउची। अच्छा तुम कौन सतरे बीरापान भाई अबे सतर बे मु बीरापान रो बाई से मो माउसी पुओ बीरापान मु हेली बालपान सी हला मो माउसी पुओ एका बेले पाठ पढुतिलु स्कूल रे हला आउ जते बेले छोटो तिलु हम सते बेलु हम चोरी स्टार्ट हला स्कूल रे कड़ी चुरौतिलु स्केल चुरौतिलु कार पेंसिल रबर चुरौतिलु छोटो बेलु चुर स्टार्ट दिने ताकू ता बापा धरि की पिटिला बीरापान को तो से नुची की पळै गला जंगल रे रही की गुटे बहुत बड़ स्मगलर रही गला चंदन काट बिकिला पुणी बिकिला हाथी दांत बिकिला जानिथिबो तो ताको मारी देले पुलिस गोली करिकी। अच्छा बालपान भाई तुम कथा सुन के मते भी बहुत दुख लागला ले आपण चंदन काठ बिकुचंती कि नाही चंदन काट कहूची मत आबे से चंदन काटटा मिलुची कि बे सुजना काठी निम्बो काठी बेगुनिया काठी सब को कलर कर दउची कलर करके चंदन काट कह कि सब मार्केट में छाड़ी दउची आज मोटा मोटा गचा रहउची ताकू भी कलर करके छाड़ी दउची कहला चंदन काट मिलुची। अच्छा बालपान भाई तुम कौन सतरे हाथी दांत बिक हाथी दांत कथा कहूचु अरे हाथी दांत ओ 14 हाथी दांत देखी सत कथाटा कौन कि जते सब पशु गुड़ाक मरी जाउछथि कुकुर हाड़ गुड़ाक आनिकी ताकू भल पाकी बनेइकी हाथी दांत कहीकि अंधारिया सब पार्टी आसुचंती ताकू सब अंधारिया नेइकी देखै दउची टिके नाक देखि देले हाथी दांत कहीकि पार कर दउची जो स्वाटी नउची नाम नब आ कोनटा पचारले गोली मार देबे। अच्छा बालपान भाई तुम एंती को जंगल रे रहउछ जे तुमको पुलिस खोजी खोजी पाउनी अबे कथाटा कौन कि मु जो जंगल रे रहउची काकू कहबुन तते काली कहउची। हां भाई काको कहबेनी सुन अनुगुल आसिला बेलको तालचेर शॉर्टकट मारी के बारिबो गुड़ी बंद बारिला परे आसीबो समल बैरेज सही जंगल तो रहउची आ खेई जानी नाते पुलिस कोन पाइबो मते कहलु तो आ कोन पचारबे मोर समय हलानी घर को जीबी। हां भाई तुम आइडिया रहउछ मैं ए कथा काको कहबेनी। अच्छा भाई कोन बे भाई डाकुछ आ बालपान भाई को। अच्छा बालपान भाई कते टका दिन को इनकम होजी इनकम हमर तालचेर बस स्टैंड जो तालचेर बस स्टैंड को सकाळो पाखापाखि 2 बस्ता निम्बो काठी पठौची आउ रहिला जो हमर कोन तालचेर स्टेशन को मु बेगुनिया काठी पठै दिए गुटे बस्ता साल काठी पठै दिए गुटे बस्ता बिकी देले टंका 2000 बारी परे से दे दिते टोटल 6000 टंका दिन को मोर रही जाउची एतर भाबिची अनुगुड़ को निम्बो काठी आ साल काठी छाड़ी से टंका 5000 भलिया बारीगो हां चली जाउची ती बारुची मोर ठीक ठाक हे जाउची आ। अच्छा भाई तुम ये सब काठी गुड़ा को उठ आनछ पिला तो भी कते करे थिबे काठी बांधा भाई
ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲୁ। ଦାନ୍ତ କାଠି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି? ଆଉ ପିଲା ଥିବେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆବେ ବାପାନ ସିଙ୍ଗଲ ୱାନ୍ ପିସ୍ ଏକଲା ବିଜନେସ କରେ। ବିଜନେସ ରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭାଇ ମିଶେଇ ପାରିବିନି, ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ନିଜେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣେ, ଭାଙ୍ଗିକି ନିଜେ ନେଇକି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡେ, ମାନେ ନିଜେ ବିକି ଦିଏ। ଏ ଯୋଉ ନିଶଟା ଦେଖୁନୁ ଏଟା ଅରିଜିନାଲ ନୁହେଁ, ଏବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା। ଯେତେବେଳେ ଶାଳ କାଠି ବିକି ନେବି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସବୁ ପୋଛି ଦେଇକି ଯିବି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଖାଲି ତୁ ଡାକିଛୁ ବୋଲି ଆସିଛି ବୋଲି ତୁ ଡରିବୁ ମତେ ଦେଖିଲେ ବୋଲି, କାରଣ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ମତେ କେହି ଡରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତୋ ଘରକୁ ବି ଦାନ୍ତ କାଠି ପଠେଇଦେବି। ନାଇଁ ବାଳପାନ ଭାଇ, ଆମ ଘରେ ସବୁ ବ୍ରଶ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ରଶ ରେ ରଖୁଛନ୍ତି। କଣ ବେ, କଣ ବ୍ରଶ ହଉଛି ବେ? ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଘଷିବୁ ମାନେ ଘଷିବୁ, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚିକି ମାରିଦେବି। ଘଷିବୁ କି ନାହିଁ ଦାନ୍ତ କାଠି? ଭାଇ ଘଷି ବାସ୍, ଆଉ କଣ ପଚାରୁଛି? ପଚାର, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ବି ଗୁଳି ବାହାରି ପାରେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ଗୁଳି ବାହାରୁଛି ନାଇଁ, କହିପାରିନି, ବାହାରି ବି ପାରେ। ଡରି ଯାଉଛି ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତ ଡରି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବାଳପାନ ଭାଇ, ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ତମ ଉପରେ ଇନାମ ରଖାଯାଇଛି, ତମକୁ ଯିଏ ଖୋଜିକି ଆଣିବ ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆହବ। 1000 ଟଙ୍କା? କଥାଟା କଣ କି, ଆଗ ଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା, ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର ରେଟ୍ ବଢି ଯାଇଛି ବେ। ସବୁବେଳେ 1000 ଟଙ୍କା ଟିପୁ କିବେ, ଏଥର ରେଟ୍ ବଢେଇକି ସରକାର ରଖିଛି ମୋ ଇନାମ 1050 ଟଙ୍କା। ଓହୋ ଭାଇ, 50 ଟଙ୍କା ବଢିଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ। ହେଲେ ମତେ ପାଇଲେ ସିନା 1050 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଇନାମ। ମୁଁ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମଲବେର ଜଙ୍ଗଲରେ। କେହି ଜାଣିନ। ଆଚ୍ଛା ବାଳପାନ ଭାଇ, ତମ ବାହା ହେଇଛ କି ନାଇଁ? କଥାଟା କଣ କି, ଶୁଣ, ଜାଣିଥିବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରହିଲି ଚୋରି କରୁଛି, କେତେବେଳେ ବି ପୁଲିସ ଗୁଳି କରିକି ମତେ ମାରିଦେଇ ପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର ବୁଡିଯିବନି, କହ ତାକୁ କିଏ ପାଇବ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହଉନି ଆଉ, ନହେଲେ ବହୁତ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ବେ। ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସିଏ ଆଉ କାହା ସହିତ ପଳେଇଲା ବୋଲି ଆଉ କାହାକୁ ମନ କଲିନି ବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମେ ଯୋଉ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ସରି ଭାଇ, ଯୋଉ ତମେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଯୋଉ କହୁଥିଲ, ଯୋଉ କୁକୁର ହାଡ ହୁଡି, ସେଟାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ ହଉଛି ଦିନକୁ? ସେଇଟା ମୋର ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା 2000 ବାହାରି ପାରେ, ବୁଝିଲେ ନା? ମାନେ ମୋ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଯୋଉଠି କୁକୁର ମରି ମୁରା ଯାଇତା ତା ହାଡ ଦାନ୍ତ ଆଣିକି ତାକୁ ପେବିକି ଗୋଟା ଦେଇକି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ବେଳେ ବନାଏ ମୁଁ, ପଲିସ ପଲିସ ମାରିକି ହାତୀ ଦାନ୍ତ କହିକି ବିକିଦିଏ ଆଉ। ଯୋଉଟା ନିଏ ସେଟା ବେଡାଟା ହଉଛି ପାରିବେ। ଆଉ କଣଟା ପଚାରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଚାରି, ତୁ ମତେ ବହୁତ କଥା ପଚାରିଲୁ ନା, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ କିବେ? ନାଇଁ ଭାଇ। ତୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କିବେ? ହଁ ଭାଇ। ଦେଖି, ଭଲ ପାଉଛୁ, ଏତେ ନାଜ କରୁଛୁ। ନାଜ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତାର ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛି କି ନ ଏବେ? ଅଛି ଭାଇ। ଅଛି? ମତେ ସେଟିଂ କରିଦୁନୁ ସେଟା ବେ, ଖାଲି କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ରାତିରେ ଟିକେ। ନାଇଁ ଭାଇ, କରିହବନି। କଣ ବେ? କଣ ବେ କରିହବନି କହୁଛୁ? କରିବୁ କି ନାଇଁ ବେ? ନାଇଁ ଭାଇ। କରିବୁନି? କରିବୁ କି ନାଇଁ ବେ? କରିବୁ କି ନାଇଁ ବେ? ହଁ ଭାଇ। କରିବୁ କି ନାଇଁ? ହଁ। କରିବୁ ତ? ବସ୍, ଡରି ଗଲା ଛୋଟ ଛୁଆଟା। ଯାଇ ଯାଉ ନୂଆ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଣିବି, ଯୋଉଥିରେ ଗୁଳି ବାରୁଥିବ। ତସଲା ଗୁଳି ବାରୁନି, କେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ମତେ ପିଟିକି ସେଟା ମାରିଦେବେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛ, ଡର ଲାଗୁନି? ଆଉ ଘର କଥା ମନେ ପଡୁନି? ବାଳପାନ ପୁଣି ଡରିବ? ଆପେ ମୁଁ ଡରେନି ବେ, ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା ମୋ ଘର। ଆଉ ଯୋଉ କହିଲୁ ଘର କଥା ମନେ ପଡୁନି, ଘର କଥା ମନେ ପଡେ, ଥରେ ଥରେ ଘର ଆଡେ ବୁଲିକି ଆସେ ପାରି। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲି ନୁହେଁଟା,
ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛି ଡରୁନି ଡର ଲାଗିଲେ ଥରେ ପଳେଇ ଯାଏ ଘରକୁ ଆଉ କହିବନି କାହାକୁ ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାଳପାନ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ବାଳପାନ ଭାଇ କୁ ଇଏ ଆମର ମେଲା କଥା କହିଥିବାରୁ ଏଠି ଆମେ ଭିଡିଓ ଶେଷ କଲି ରହିଲୁ ନମସ୍କାର। ହେଲା ସମିତିଙ୍କର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଯଦି ନାକ ନ ପୁରେଇଛୁ ଠିପି ଏକବାର ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ଲାଗିଯାଏ ଚେଙ୍କା, ହେଲେ ଆମେ ଦା ପରି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସିଧା ନୁହେଁ ଜମାରୁ ବଙ୍କା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା